خطا کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے چند الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل بولے جاتے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں۔ ایک لفظ ہے کذب، جھوٹ، اس کے مقابل کا لفظ ہے صدق، سچ۔ جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ کذب ہے تو مطلب یہ صدق نہیں، یہ جھوٹ ہے یعنی سچ نہیں، سچ ہے جھوٹ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو الفاظ جس کے مقابل ہیں وہیں استعمال ہو تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے خطا اور ثواب۔ ثواب وہ سے ایک ثواب ہوتا ہے، ایک سواد سے، ثواب لکھتے سواد سے، تو ثواب کے معنی درست کے ہیں اور خطا کے معنی نادرست کے ہیں۔ جو درست نہیں وہ خطا، جو خطا نہیں وہ درست۔ تو یہ چیز خطا اور ثواب کا مقابل۔ اور ایک لفظ ہے حق اور باطل۔ تو جو حق ہے وہ باطل نہیں، جو باطل ہے وہ حق نہیں۔ لہذا خطا کو باطل نہیں کہتے، باطل جو ہے وہ حق کے مقابل کی چیز ہے اور خطا جو ہے وہ ثواب کے مقابل کی چیز ہے۔ یہ درست، یہ نادرست۔ تو انسان جو مرکب ہے کس سے؟ خطا اور نسیان سے۔ یہ نہیں کہا کہ انسان مرکب ہے باطل اور نسیان سے۔ تو انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو اب جس کو بھی ہم انسان کہیں گے اس کے مقام کے لحاظ سے اس سے خطا ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقام کے لحاظ سے۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو اس کے مقام کے لحاظ سے خطا ہے اور ہمارے لحاظ سے وہ تقوی سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے جو خطا کا لفظ استعمال کیا گیا، تو خطا جس کو ذلت تلفظ کیا، اس ذلت کے نتائج، اس خطا کے نتائج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اتنا شاندار، اور میں تو سمجھتا ہوں اسی ذلت کا صدقہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہوئی، ہم رسول پر ایمان لائے، ان کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں آیا، اور یہ اسی ذلت کا نتیجہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ صرف رسول کی امتی ہی نہیں، وہ خدا کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایسی ذلت جو بندے کو خدا کو محبوب بنا دے، ایسی ذلت جو بندے کو جنت کا مستحق بنا دے، تو وہ ذلت ہے، وہ خطا ہے۔ مگر وہ خطا کس لیے کہتے ہیں؟ ان کی شان کے لحاظ سے۔ ہماری شان کے، ہمارے حساب سے خطا نہیں۔ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ تم ہر خطا کو باطل مت سمجھنا، بعض چیزیں خطا ہوتی ہیں مگر حق ہوتی ہیں خطا، اس لیے کہ باطل جو ہے وہ حق کے مقابل ہے اور خطا جو ہے وہ درست ثواب کے مقابل ہے۔ جو خطا ہے وہ ثواب نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو ثواب ہے وہ خطا نہیں، مگر جو خطا ہے وہ باطل ہے، ایسا نہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں، بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 3-4 منٹ باقی ہے۔ ایک صاحب پہنچے کسی ایسے صحرا میں جہاں انہیں کسی قبلے کا پتہ ہوا، قبلہ ہے کہ نہیں، اور نہ کوئی بتانے والا، اور ابر بھی ایسا چھا گیا کہ آسمان پر بھی کوئی نشانی نہیں جس سے وہ اندازہ کر سکے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تحری ہے، یعنی دل سے سوچے کہ دل مائل کی طرف
दिल किसको, अब यहां से इज्तिहाद शुरू हो गया। अब इज्तिहाद करो कि सोचो कि दिल किधर मायल होता। अब मिसाल के तौर पर आपका दिल मायल हुआ इधर, तो आप बस अब शुरू करो। आपने एक रकात पढ़ डाली, जब खड़े हुए फिर दिल का ख्याल बदल गया, ओ मैं गलत खड़ा था, किबला तो इधर है। तो हुक्म ये है कि चूंकि उस रकात को तूने यकीन की बुनियाद पर पढ़ा है, उसको बातिल मत कर, लिहाजा रुख मोड़ ले। अब उस पर रहोगे तो अब तो शक वाली बात होगी, पहले तो यकीन वाली थी ना। अब घूम जाओ, अब घूम के आपने फिर पढ़ लिया इत्मीनान से, एक रकात फिर पहुंचे तो फिर खैर वो भी गलती हो गई, किबला तो इधर है। तो कहा कि ठीक अब इधर घूम जाओ। मुख्तसर ये है कि 4 रकात 4 तरफ घूम के आपने पढ़ लिया आपने, और हर रकात यकीन की बुनियाद पर। तो बताओ क्या चारों तरफ किबला? ये यकीन है कि दुरुस्त एक है और 3 ना दुरुस्त, ये यकीन सिर्फ एक ही दुरुस्त, चारों तरफ किबला नहीं। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि चारों तरफ किबला हो गया तेरे इरादा कर लेने से, किबला चारों तरफ नहीं हुआ, किबला एक ही तरफ है। तो 1 सवाब 3 खता, 1 सवाब 3 खता, मगर हक चारों, हक चारों। ये भी हक वो भी हक, इसलिए कि हर एक की बुनियाद यकीन पर। और यकीन का इतना शरीयत लिहाज फरमाती है कि अगर आप किसी तरफ रुख करके यकीन के साथ पढ़ें कि किबला इधर है और उधर नहीं भी है, जब भी नमाज हो जाएगी। और जिधर आपका किबला है उधर ही रुख करके ये यकीन हो कि किबला इधर नहीं और है, आप इधर रुख कर रहे ना और यकीन हो कि किबला इधर नहीं है मगर है, फिर भी नमाज नहीं होगी। तो असल में यकीन इसी को कहते हैं तहर्री। तो सादिक कासिब ये अलग चीज, हक बातिल ये अलग चीज, खता और सवाब ये अलग चीज। बस 2 जुमलों में एक बात और सुन ले, ये जो 4 मसलक हैं, ये हम्बली, ये शाफई, ये मालिकी, ये तो सबने मसाइल अखज़ किए, दुरुस्त तो एक ही होगा ना। 3 तो खता है, दुरुस्त तो एक ही होगा, 3 तो खता है, खता होने के बावजूद चारों हक है। जिस रास्ते पर जो चलेगा वो हक रास्ते पर, चारों हक है, दुरुस्त एक हक। इसीलिए हनफी क्या कहते हैं कि हम ही दुरुस्त हैं। हनफियों की बोली क्या कि हम दुरुस्त हैं, अपनी दुरुस्ती का अगर यकीनी ना हो तो अमल भी नहीं कर सकते ना। हम दुरुस्त हैं मगर खता का इहतिमाल है, हम यूं बोलते हैं हम दुरुस्त हैं मगर इहतिमाल खता का भी है। और उनके बारे में क्या कहते हैं, वो खता है मगर इहतिमाल दुरुस्त का भी है। हाय हाय इरफान शाह, हाय हाय इरफान शाह, गाली देना क्या रवा है मशहदी तेरे लिए, गाली देना क्या रवा है मशहदी तेरे लिए, बन गए हो रिज़ के राहे जला इरफान शाह, हाय हाय इरफान शाह, हाय हाय इरफान शाह।